心ちゃん、あなたは今日とっても綺麗です。心ちゃん、あなたは今日とても綺麗です。Mungkin kalian pikir saya ini orangnya tuh keren banget gitu, yang hidupnya serba glamor. Saya ini orang kaya yang kalau misalnya pergi ke bandara tuh naik limosin, udah gitu nyampe bandara nggak usah ngantri, bisa nunggu di lounge yang super nyaman. Bahkan naik first class Garuda Indonesia aja ditemenin sama pramugari yang cantik. Padahal kenyataannya saya dapat itu semua gratis. Saya baru aja menang kontes dan dalam 8 jam saya akan terbang ke Tokyo, all expenses paid. And within 3 days saya akan bertemu dengan penyanyi Jepang favorit saya, idola saya, Lisa. Saya akan interview dia. Siapa tahu dia suka sama cowok Indonesia. Lumayan kan kalau dapet cipika-cipiki. Makanya dari tadi saya baca buku, belajar, latihan biar bisa bahasa Jepang. Ini namanya Yubisashi Guidebook. Ini semacam kitab komunikasi saya gitu nanti buat di Jepang. Di sini tuh dari ungkapan sehari-hari sampai rayuan unyu ada semua. Kimochi. お客様、こちら気持ちいいではなく、美味しいと申します。Ah, oishi, oishi. Iya, oishi ternyata. Salah saya. Shashin yori kirei desu. Shashin yori kirei desu. Sebenarnya saya ngelatih kalimat-kalimat tadi buat ketemu sama Kokoro, teman saya di Jepang. Kami kenalan di sebuah online forum, namanya Yatar Japan. Dan kebetulan selera musik kami sama. Jadi nanti sebelum wawancara Lisa bareng, dia janji bakal nemenin saya selama di Tokyo. Wah, untung ada wifi dalam pesawat. Kokoro baru aja email saya. Dia bilang dia nggak sabar ketemu saya besok. Aduh, tidur nyenyak deh saya malam ini. Coba lihat tamagoyaki yang gurih ini. Cocok untuk mengawali petualangan saya. Bangun tidur, saya langsung dihidangkan ikan salmon shioyaki yang lezat. So, Tokyo, are you ready for Tomo? Here I come! Kokoro baru aja ngasih kabar kalau dia minta saya nemuin dia di Mononobu Maid Cafe. Saya udah nge-search, itu letaknya di Akihabara, Tokyo. Dari Bandara Narita, kalau mau ke Tokyo, itu pilihannya ada 3. Mau naik taksi, naik bus, atau naik kereta. Saya sih milih naik kereta. Akhirnya saya sampai ke Akihabara sendirian. Terharu banget. Tempatnya keren banget. Jadi Akihabara tuh mirip-mirip kayak Glodok atau Mangga 2 gitu, tapi versi lebih modern. Di sana tuh jualan semua elektronik, barang-barang otaku, anime, new atau used item, semuanya deh ada. Nah, sekarang saya harus nyari Mononobu Maid Cafe di mana. Itu gimana ya? Itu semua nama jalan tulisannya bahasa Jepang. Permisi.
モノノクメイカフェお得ですか？モノノクカフェ。モノノクカフェ。そこゲームセンターがあるじゃないですか。ゲームya. さらに越えて、そこに角に電気店があるので、 Tangki air. Ada tangki air. そこ右に曲がります。 Minggir. 右。 Minggir. Oke. Ya. Follow me. Follow. Ya. Ternyata orang Jepang ramah-ramah banget dan baik banget. Mau nolongin orang asing yang kebingungan kayak saya. Mononoku. Arigato. Arigato. それではこちらのウィーティーセットのご説明をさせていただきます。こちらのウィーティーセットは初めての方にしかご注文できない特別なセットとなっております。Iya. Ini. こちらのオムライスでしょうか。 Iya, ini. オムライスのこちらのカフェで。 Iya, ini. ではメイ Ya. ドにお名刺がありましたらこちらのレコを頼もうと鳴らしてメイドをお呼びくださいませ。では失礼いたします。 Iya. Masih. Kimi wa shashin yori kirei desu. Kimi wa shashin yori kirei desu. Hai. 何かお呼びでしょうか。 Oh, enggak. Maaf. Iya, maaf. Ternyata itu alat buat manggil kalau misalnya kita butuh bantuan dari pelayan. Untung saya cuma megang doang. Kebayang kalau restorannya tuh ada banyak lalatnya. Saya mesti gini-gini, ketak, terus pelayannya datang terus. Kasihan ya. Selamat datang, Tomo. お帰りなさいませ、トモ様。Kokoro dalam kostum Sengoku. トモ。 Kokoro-chan! Iya. Halo. トモ、すっごく可愛いの。実際に会ってみたらもっと可愛かった。いきなりハグされた時はびっくりしたけど。日本では自己紹介って言うんだけど、普通はお辞儀をします。お辞儀は仕方によっていろんな意味があるの。だから初めて会う人にハグされることは慣れてないの。お辞儀。Saya baru aja belajar ojigi sama Kokoro. Ternyata ojigi yang saya lakukan ke pria tadi salah. Ternyata kalau badan saya bungkuknya sampai 45 derajat, itu artinya saya minta maaf. Kokoro-chan, kimi wa sashin yori kirei desu. ありがとう。あなたもね。Arigato. Wah. Ah. いただきます。 Itadakimasu. Oishii. おいしい。 Kokoro-chan, saya pengen tahu, ceritain ke saya, ini Maid Cafe ini apa? メイドカフェは、いやとても人気のあるコスプレレストランなの。 Cosplay, restoran cosplay. Oh, ya ウェイトレスさんは日本のサブカルチャー、特にオタク文化をテーマにしてデザインされた衣装を着ているの。ここ、モノノプメイドカフェは戦国時代をテーマにしているの。だから、ウェイトレスさんは刀を持ってるの。 Oh, pedang. Ah, ya. ウェイトレスさんたちは従者として振る舞うの。
通のカフェの接客ではなく、ご主人様のお屋敷にお仕えするようにお客様に接してくれるの。お食事を出すのにひざまずいたり、お食事をあーんしてあげたりするところもあるらしくて、中にはひげを剃ってあげたりするところもあるらしいの。Oh, ini natural. Saya nggak pakai obat, nggak pakai kemiri. Ganteng ya. Kokoro mau muji brewok saya aja pakai kalimat panjang-panjang. Ternyata orang Jepang memuji aja detail ya. Iya. ありがとうございます。それではご一緒に美味しくなる呪文をやっていただいてもよろしいでしょうか。はい。こちら私が美味しくなれと言いません。ご一緒に萌え切りというふうに萌え切りをお願いいたします。はい。いきますよ。美味しくなれ、萌え切り。それではお金5400円お願いいたします。ダメ。Nggak apa-apa. Biar saya yang bayar. Ini bentuk terima kasih saya untuk kamu, Kokoro. Hei. ありがとう。タモってすっごく紳士的なの。ランチをおごってくれたり、ドアを開けてくれたり。インドネシアの男性って素敵。Kokoro-chan, mau kemana? Ini kita mau kemana? Facebook のアルバム、フィギュアばっかりだったよね。フィギュア？フィギュア。ya. Toko action figure. Wah, Kokoro ini keren banget. Domo arigato nih. Ikut dong. Saya diajak sama Kokoro ke toko action figure yang wow banget. Itu kayak surga, tahu nggak? Di sana ada Iron Man, action figure, rakit-rakitan, robot-robotan, Gundam semuanya. Itu kalau teman-teman saya tahu saya pergi ke sana, mereka pasti iri. Makanya saya beliin mereka semua oleh-oleh. Look, I am your father. Tapi begitu saya selesai belanja, saya mikir, kok Kokoro tahu ya saya suka action figure? Jangan-jangan dia stalking saya juga. Ketertarikannya dua arah. 一応言っておくけど、Facebook のストーカーじゃないから。みんなの投稿を見るのが好きなだけだから。Kokoro-chan, Iron Man. Me Iron Man. ともくんはこっち。Halo. Oh, bayar. Pay. Banyak sekali. Iya, ini oleh-oleh buat teman-temanku. Ini buat Bejo, buat Mamat, buat Unyil, buat Supri. Supri-kun. 日本人はお土産に関してはケチらない。例えば、職場に一つ、同僚に一つ、友達に一つ、家族に一つとか。Maklum deh, saya beliin semuanya. Namanya juga orang Indonesia kan, budayanya nitip. Apalagi saya juga nggak enak kalau pergi ke luar negeri, pulang-pulang nggak bawain barang-barang buat orang-orang yang saya kenal. Itu Pak RT dekat rumah saya aja saya beliin rumah-rumahan anjing, tempat tinggal anjing. Padahal dia nggak melihara anjing. Kokoro-chan, 今からどこに行きますか？ともくんのフィギュアを作りましょう。フィギュア。
Ah, ya. Ayo masuk. Ini tempat apa? これが 3D フィギュアよ。 Wah. 自分自身のフィギュアを 3D で作れるの。 Oh, sugoi. トモくんの 3D フィギュア作りに行こう。 Oh, oke. Kokoro bawa saya ke tempat yang super keren. Tempat 3D printing. Ya, jadi printingnya tuh bisa 3 dimensi gitu. Kita bisa bikin action figure dari foto yang di-scan gitu. Foto badan orang tuh bisa jadi patung sendiri gitu. Terus saya mau dibikinin action figure badan saya. Saya nggak sabar banget, saya pengen ngantongin diri saya sendiri. 大きく3つの工程がありまして、こちらにパネルがあるんですけど、まずスキャニングですね。被写体の全身の、撮影を行います。大体5分から10分ぐらい。その次に、モデリングという作業がありまして、3D スキャニングしたデータをさらに細かく調整してきれいにしていく作業です。で、ようやくですね、最後に 3D プリンターの方に、出来上がった 3D データを送って、プリンティングするという流れになります。そして最後にですね、仕上げ作業としてコーティング剤を塗ったりという工程があります。記念に残したいとか記録に残したいということが多いので、やはり、結婚するので、ウェディングフィギュアにしたいだったりとか、子供の成長の記録を残したいとか、ランドセルをこう初めて背負った時のものを残したいだったりとか。Mas. Wanna pay? あ、ここは私が払います。 Nenek Kokoroちゃん、ダメダメ。テリマカシク、パダム。 Sama-sama Kokoro. Onigiri 買ったから食べよう。 Hah? はい。 onigiri. 開け方わかる？わからない。わからない？まずここを1、1、2、2、3。いただきます。いただきます。おいしい。 Saya nggak akan ngelupain malam itu. Walaupun kami nggak bisa berbicara satu sama lain, tapi jalan-jalan malam itu sangat berkesan dan silau. Mata ashita, kiwo tsukete. 人はなぜ過ぎた日の幸せ追いかける Ya, saya harus berpisah deh dengan Kokoro. Tapi nggak apa-apa, karena besok kami udah janjian ketemuan lagi. Tadi Kokoro ngingetin saya, katanya jangan sampai ketinggalan kereta terakhir. Kereta terakhir itu jam 12 malam. Kayaknya tadi dia ngasih tau saya kayak gitu sih. Ya, kayaknya sih yang dia bilang itu.